So kamo nga nasa YouTube, magkuha mo og Bible, magkuha mo og kanang notebook, pin para natay isulat sa atong hisgutan karong gabi. Og may the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you. And may the Lord grant every one of us His wisdom and understanding para ang pulong atong pag-atun-an karong gabi mahimong moturok sa atong kasing-kasing ug magbunga kini og kabag-uhan ug kauswagan sa atong kinabuhi. Amen. So kung wala pa mo nakasubscribe, pwede mo subscribe ni ini nga channel. O kung na-bless mo sa mga mensahe, pwede ninyo i-share nga to sa uban. Sa ingon nakatabang mo sa pagpalapnag sa buluhaton sa Ginoo. So atong isgutan karong gabi ang gisulat sa 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4. Okay. Verses 12 to 13. 1 Peter chapter 4 verses 12 to 13. Okay? Mga minahal kong igsuon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Kitang tanan, mapait nga pagsulay. Pait pagsulay. Ayaw isipa nga kini talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Hinunua paglipay nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo. Aron kamo magmalipayon inig padayag na sa iyahang himaya. Usbo na ako pagbasa. Mga minahal kong igsuon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw isipa nga kini talagsaong butang nga mahitabo kaninyo. Hinunua paglipay nga makaambit kamo sa pag-antos ni Kristo. Aron kamo magmalipayon inigpadayag na sa iyang himaya. Ang Dios nagpanalangin ng daan sa iyang mga pulong o sa makausap pa mayong gabi ikanatong tanan. Okay? Atong hisgutan, ang hisgutanan karon atong tema. Pagsulay karon, kahimayaan pohon. Sige, kitang tanan. Pagsulay karon, kahimayaan pohon. Kahimayaan pohon. Mura ba og nag-antos ta karon apan inig-abot sa panahon nga moatubang ta si Ginoo, malipay ra unya kita. Di karon ato ang dawaton sa atong kasing-kasing ha. Aminaw mo. Ang tanan nga mga tinawag ha, tanan nga mga tinawag, pinili ni Kristo, mga sumusunod ni Kristo, musinati gayud og mapait nga pagsulay. Kung wala gani kay mapait nga pagsulay sa imong kinabuhi, samtang nangalagad ka sa Dios, sultihan ta ka, dili ka tinuod. Kung wala kay mapait nga pagsulay nga imuhang giatubang samtang nangalagad ka sa Ginoo. Kay ang tanan nga mga iya ni Kristo, ang tanan nga mga iya sa Dios, tanan nga nagtuo kang Kristo Jesus, musinati gayud og mapait nga pagsulay. Dili nato na pwede nga mapalibaran. Dili nato na pwede moingon ta, Lord, ayaw lang ko pasinatia. Kay kana nga pagsulay maunay proseso nga ang ato ang pagkinabuhi nga iya sa Ginoo mapamatud-an nga tinuod. Amen. Munang ingon siya, mapait nga mga pagsulay mo abot, ayaw mo kahibulong. Buti pasabot, isipon nato nga normal na sa Kristohanon ang mga pagsulay. Amen? Amen? So, naabatay mga pagsulay nga giagian. Usahay, dili kay tanto pait, usahay, perte yung paita.
Pero dili man na nato pwede nga ingnon nga, Lord, dili lang mi pwede mo agi ana. Kay ang bulawan nga dili agiyon og kalayo, dili siya mahimong pinakaanindot nga karats. Amen. Ang kahoy nga dili mo agi og talagsaon nga pamaagi sa pagparnes, dili siya mahimong salasit, dili siya mahimong aparador, dili siya mahimong katre, dili siya mahimong furniture. Dili ka pwede moingon sa Jimelina, sa Nara nga nagtindog pa na diya, dili ka pwede moingon, uy, kanindot sa katre. Kanindot sa pultahan. Ano sa man ka makaingon nga nindot sa dihang gabson siya, sa dihang sinsuhon siya, sa diha nga sipilyahon siya, sa diha nga barnisan siya, sa dihang bangag-bangagan siya og mapurma siya og i-carve siya. Dagan mapait nga proseso ang giagian sa pultahan, adisir sila na pultahan, adisir na salasit. Dagan proseso agion sa bulawan, adisir siya mo gawas og 24K. Og ang Kristohanon usab sama sa bulawan sulayon para madayag ang pagkatinuod sa imuhang pagkakristohanon. Amen. So ayaw mo atras, ayaw mo og reklamo, dili ta mo atras, dili ta mo reklamo sa mga pagsulay nga atong gidangatan o atong atubangon. Matud pa din ayaw kamo og kahibulong sa mga mapait nga pagsulay. Ayaw isipa nga kini talag saong butang nga niabot kaninyo. Nga ingon ba, uy, talagsa raman ni. Di na talagsa. Ang pagsulay, permente. Sa Kristohanon, ang pagsulay, permente. Amen? Kinahanglan nga aton ng dawaton nga ang pagsulay, permente, apan ang nakanindot kay naay gahom sa Dios nga mulig-on kanato inig abot sa pagsulay. Amen. Kay walay pagsulay nga dili ta ubanan sa Ginoo. Walay pagsulay kung wala pa ubani si Sheila sa Ginoo, siyang mga pagsulay, buhi pa ba ka si Sheila? Naapa ba ka mi? Naapa ba ka ko? Intak pa ba ka akong pamilya? Kung wala mi ubani sa Ginoo sa paglabang namo sa mga pagsulay sa kinabuhi. Amen? Sa verse 13, ingon siya, hinunua paglipay nga nakaambit kamo sa pag-antos ni Kristo. Aron kamo magmalipayon inigpadayag sa iyahang himaya. So dinhi karon atong masayran nga kini di ay mapait nga pagsulay, mauni atong credential, kitang tanan credential. Unsay man ang credential? Unsa nang credential sa inyong panghuna-huna? Dingdong. Unsa man ang credential? Mauna siya silyo, ilhanan, nga ikaw tinuod. Budbak, tanaw na to ng mga helmet nga naay tatak, naay credential, naay tatak, ICC. Ibutang niya ICC approve. O mo na credential. Sa ato pa, kining pagsulay nga mapait, mauni credential sa tanang sumusunod ni Kristo. Mauni credential nato. So tanaw na to tong tanan nga mga nagsunod kang Kristo. Unsay kasakit nga ilahang naaguman. Dili pwede nga si Kristo naggisakit, si Kristo nagantos unya kita hayahay. Kay dili man mulabaw ang tinun-an sa magtutudlo. Dili man mulabaw ang estudyante siyang teacher. Kung ako nga Ginoo, ingon si Jesus Christ, gilutos, gipakaulawan, kung ako nga Ginoo, gipalisod-lisod, kamu usab nga mga sumusunod nako, ingon ang Dios, lisod-lisoron, kaligut-gutan, dumtan ta sa tanang tao, tungod kang Kristo Jesus. Ug matud pa ni Jesus, ang nagbuhat ni ini
naghuna-huna sila nga nagtuman sa kabubuton sa Dios. So, naghuna-huna sila nga pangdinuo gyapon ilang gibuhat apan dili na diay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So karon atong tan-awon, unsay pinaka-importante nga angay natong buhaton? Unsay pinaka-importante nga angay natong buhaton? Kay dili man di ay aksidente ning pagsulay. Unsay angay natong buhaton nga dili man di ay sulagma ning pagsulay. Dili man di ay siya kasagaran. Normal man di ay ning mapait nga pagsulay, normal ra ba? Unsay angay natong buhaton? Number 1, mulahutay ta. So ingna imong katapad, kung na kay katapad, lahutay sa pagsulay. Sige. Kung wala kay katapad imong kaugalingon, pikpik ka ina. Lahutay sa pagsulay. Lahutay sa Agwanta sa pagsulay. Antusa ang pagsulay. Muna nga, number 1 kay kani di ay credential man di ay ni sa ato ang pagka sumusunod ni Kristo. So ato agyud ning lahutayan, ato agyud ning agwantahon, ato agyud ning antuson. Ngano man kay sumusunod man ta ni Kristo. Kung si Kristo nakalahutay, dili kumutuo di pud ta kalahutay. Kay ang Espiritu ni Kristo magtabang sa ato nga makalahutay ta. Amen. Amen. Munang walay pagsulay nga dili nato malahutayan. Walay pagsulay nga dili nato makaya. Walay pagsulay nga dili nato malabangan. Tungod kay ang Espiritu sa Dios muuban ka nato aron makalabang usab kita sa pagsulay. So dili ta maguul kung daghan pagsulay. Kay naa ang Espiritu sa Dios nga mutabang, muluwas, mutabon, mudasig, mulig-on sa tanang magtutuo ni Kristo Jesus. Munang ang tanan nga nag-antos, nakadawat sa himaya nga gitagana sa Dios kanila. Nasabtan ko ninyo, kamo nga naa sa YouTube, ug kamo nga naa sa virtual. So dili man kaayo maayo ang anyong signal, ang atong signal tungod sa panahon apan ang Ginoo magapadayag raon niya sa inyo ha. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Napabata? Muna akong giingon sa inyo kaganin nga ang ato ang panahon, ato ang gukuron kay basiog. Ang atong signal mawala-wala. Okay. Nasabtan ko ninyo, nakuha ninyo ang butang kong ipasabot. Okay. Number 2, kay ang pagsulay, credential man sa ato ang pagkasumusunod ni Kristo. Number 2, atong ikalipay ang tanang pagsulay nga muabot. Wow! Murag lisod, no? Oh, lisod, jud. Kamu nga nasa YouTube, lisod ng pagsulay, dili. Lisod. Pait pa, jud. Di gitaganahan mo kaon og paliya. Ngalunlon ra paliya. Dili man na lami ng pait, kay ang lami tamis man. Asa may lami? Kanang panyawan o kanang ice cream? O, kinsa may ganahan mo kaon og ice cream niya ang flavor panyawan. Mapurga ta ana no.
Muna nga, bisan pa man mapait ang mga pagsulay, kay kana ato ang credential nga kita sumusunod ni Kristo, atong ikalipay ang tanang pagsulay nga moabot. Kay bulo mo nga no? Kay pinaagi ni anang pagsulay, makahibalo ka, pinangga dahi ka sa Ginoo. Mahibaw ani mo bang pinangga day kasi Ginoo ba kung daghan kag pagsulay kay dili man kaniya biyaan, dili kaniya talikdan, masinati nato ang iyang kagahom. Kay balo ba mo nga kanang daghan tag pagsulay, dali ra ta makahilak og ampo. Apan kung daghan tag kwarta, di ta kahilak inig ampo. Munang bisan pagdaghan tag kwarta, kinahanglan makahilak ta inig ampo. Amen. Saon man nato pagkahilak inig ampo nato nga daghan tag panalangin. Atong huna-hunaon nga kini nga panalangin pwede kuhaon sa Ginoo sa ato. Munang muhilak ta, Lord, ayaw lang kuha, Lord. Amen. Dili lang kay muhilak ta kay daghan problema, dapat muhilak ta kay naa day mga panalangin ug pasalamatan nato ang Ginoo nga gipanalanginan ta niya. Ug muhilak ta, Lord, ayaw lang ni kuha, Lord, please. Nakasabot? Yes. Nadungog ninyo ko? Yes. Ikalipay nato ang tanang pagsulay, mapait nga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. So kanang duha ato ang himuon. Number 1, mulahutay, muagwanta, muantos. Number 2, ikalipay ang tanang pagsulay nga moabot. Nganuman, kay luyo sa pagsulay, humani ining tanan. Humani ining kinabuhia. Luyo sa pagsulay, makaambit kita sa himaya sa Ginoong Hesus. Paambiton taniya sa iyang himaya, ingon nga kita nakaambit sa mga pag-antos ni Kristo. Nakaambit sa mga pagsulay nga giagian ni Kristo Hesus. Kung muagwanta ta, kung muantos ta sa tanang pagsulay nga moabot, makaambit pud ta sa himaya ni Kristo, inig atubang nato sa Ginoo. Mauna nga kining pagsulay ato ang dawaton og pasalamatan. Munang naay kanta nga, bisan daghang mga pagsulay, dawaton ta og ikalipay, kasakit ni ining kalibutana, lumalabay lamang. Unsa daw tong kasakit ni ining kalibutana? Lubalabay lamang. Amen. So dili magpabilin ang pagsulay, dili magpabilin ang mga pagsakit. Mulabay ra ni ug ang importante nga ato aning labangon, agwantahon. So si Jesus Christ unsay iyang nasinatian? Dili wala bata kasinati sa nasinatian ni Jesus Christ? Nakasinati ba si Jesus Christ og financial problem? Wala. Oh, naningog no. Nakasinati ba si Jesus Christ og financial problem? Wala. Kasinati. Unsa man day si Jesus Christ? Dato, pobre. Pero gibiyaan niya tong iyang pagka-Dios. Pag abot niya diri sa kalibutan, dili naman siya Dios, tao man siya. Unang uhawon siya, kapuyan siya, munang nagpasting siya. Para mapuno siya sa Espiritu Santo, para ang gahom sa Dios mulihok sa iya. Kaya kung Dios pa si Jesus Christ, wala niya biyayang pagka-Dios, di na siya magpasting. Apan tungod kay gihukas niya yung pagka-Dios, og nagpuyo siya uban sa tao, muna nga ang Ginoong Dios, giuhaw, gigutom, maunang wa siya nindot nga kutis kay baong panday ra iyang papa. Ang panday kaniadto buad-buad man yun nag-init. So si Jesus Christ
ni agi siya og financial crisis, financial problem. Ug tungod ni anang financial problem, wala siya ka eskwela. Asa man ang Ginoo ni eskwela? Si Jesus Christ, sa diyang nagpakatao siya, asa man siya ni eskwela? Wala siya ni eskwela, kay walay ikapa-enroll. Ni-graduate ba siya? Mo bitaw nga nakaminos ang mga tao sa iyang palibot. Kay naaman si Jesus Christ sa kalisod. Gipili man niya ang kahimtang nga lisod para kadtong mga naa sa kalisod makabaton og paglaom pinaagi kaniya. Amen. Nakasabuta? So si Jesus Christ nakasinati siya. Wala gani siya sinsilyo. Wala siya kwarta. Pagsimba niya, wala siya kwarta. Adto siya sa templo. Iniingon siya kang Pedro, kating bayad man sa buhis. Ingon siya kay Pedro, Pedro, ansa may mo bayad sa buhis? Kanibang mga lungsuranon o kining mga langyaw? Ingon si Pedro, ang mga langyaw. Apan, ingon si Jesus Christ, hala, adto dito sa lawa. Pamingwit dito. Og ang unang isda nga mukubit, bitarang baba, bukrang baba, ug nagtangag sinsilyo sa lapi nga igog ibayad sa imuha og sakoa. So kung naa pa to sa kwarta nga bit nga pocket money, suguon pa ba di Aeneas Pedro nga mamingwit? Nasabtan ko ninyo? So nakasabot ang Ginoong Dios nga ang naa sa kalisod, ang tawag nila, nasa kawadon ha, ang tawag sila broken hearted. Munang si Jesus Christ, gipili niyang matao sa pobre nga kahimtang, para ang pobre nga kahimtang, makasabot sila, nga ang Ginoo di ay, paminaw mong, kung naamo sa kalisod o kapobrehon, kamo nga nasa YouTube, nga nagtanaw niini, na atas sa kawadon. Ang Ginoo di ay wala natulog, kay ang purpose nga nung nagpakatao siya sa lisod nga kahimtang aron mahimo kitang muuswag pinaagi sa atong pagsunod kang Kristo Jesus. Munang ingon siya unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo nga matarong ug ang tanang mga butang nga atong gikinahanglan idugang raniya kaninyo. So nakasabot ang Ginoo sa kinabuhing lisod. Og niagwanta si Jesus Christ. Og humani anang kalisod kay mubo lang man ang panahon sa kalisod kung naa ka si Ginoo, pasination ka si Ginoo og mubo nga kalisod. Humani ana madawat na nimo ang himaya ug pabor sa panalangin sa Ginoo. Kung makaantigo ka, munang ingon ko ba nangutana ko kaganina sa Bible study. Gusto sa Ginoo nga panalanginan ta. Gusto sa Ginoo nga pauswagon ta. Apan ang iyang panalangin og pagpauswag nagadepende sa ato ang hago ug paningkamot. Muna ingon ang Ginoo nga panalanginan ko ang bunga sa inyuhang mga kamot. The fruit of your hands. Na kung wala tay ato ang buhaton, unsay panalanginan? Ana ba? So ang Ginoo ni nagpakatao sa pobre para pasabton ang pobre nga dili pa na maoy katapusan sa inyuhang kinabuhi. Naay paglaom diha kang Kristo Jesus mo na nga angay natong ikalipay nga naata sa kalisod karon. Unya ato ang gunitan ang saad sa Ginoo. Kay siya ang Dios nga mohawas kanato sa kalisod. Kung kita padayon nga moalagad sa Ginoo bisan na ata sa kalisod. Amen. Hallelujah. Nakasabot ta? Nasabtan ko ninyo? Amen. Oh, mauna nga dili ta karon gi-design nga magkalisod-lisod. Wala ta gi-design ba nga magkalisod-lisod? Kay si Jesus Christ ninaog dito na tao sa kabos para ang ato ang kakabos iyahang putlon. Amen? Munang kung musinati ta karon og kakabos kadyutra
tan-awa og unsa gitudlo sa Ginoo sa ato. Amen. Laho tayo na. Maamgod ko sa kapobrehon, mauna man gyud ni ako gianak mo jud kong pobre, mamatay jud kong pobre. Mamatay jud kang pobre. Kay wa man kakasabot nga nagpakatao si Jesus Christ para tamuuswag kadtong naa sa kapobrehon. Pero ang una nga himuon sa Ginoo, tagaan kaniya og espirituhanong panalangin para malamdag ang imong hunahuna ug makahibalo ka unsaon pagplastar ang imong kinabuhi. Amen. Amen. Mo nang gisugo niya si Pedro. Dili man pwede ang Kristohanon magulat og magic. Amen. Amen. No. Dahil pananglitan mo, yung natag nga, magulat ratag magic. Di man, saan sa Ginoo pagpanalangin? Muna kung na kay negosyo, na kay kitaon. Kung wala kay negosyo, wala kay kitaon. Kung na kay gitanom, na kay anihon. Kung wala kay gitanom, wala kay anihon. Sa pananglitan, na kay gitanom. Yan, nag-ampo ka. O katong saging ni Ken, o daa si Ken, nagsakay barko, pero yung saging nabilin man sa kabadbaran. Dagko kayo, gitagaan ko nilag saging Ken. Dagko sa lakatan, oy. Dagko kayong bunguan. O, kung wa pa kay gitanom, di way anihon. Amen? Ana ra ha? So kung walay trabaho, walay sweldo. Kung walay negosyo, walay ginansya. Kung walay gibuhi, way ibaligya. Kung walay gitanom, walay anihon. Amen? Kung walay pag-antos, walay himaya. Amen? Maunang ana atay gitawag og sayings ba? No guts, no glory. There is no glory without sacrifice. Right? Kita na, di ba? Napagyud pakapinan pagyud nato. The quitters never win. The winners never quit. Ana. No. So kung muundang ta pagpangalagad tungod sa problema, pilde ta. Apan kung mupadayon ta pagpangalagad, kay ubanan man tas Ginoo, daog ta. Amen? Amen. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Unsa pagyud giantos ni Jesus Christ? Pag BI-BI. Si Jesus Christ ba gi-BI-BI? Yes, gi-BI-BI. Kita nakasinati batag pag BI-BI? Di pasalamat Nagsinati tag kalisod. Pasalamat Nisinati tag pag BI-BI, pasalamat Ngano man kay si Kristo gi-BI-BI. Kung dakpon ta, pakasuhan ta si Jesus Christ gani gipakasuhan. Ako pakaha. Yeah. Unsa may kaso ni Jesus Christ? Iyang kaso ni iyang giingon nga siya Dios. Gikasuhan siya o gihukman nga patyon. Ako gamay ra ni kayo ko ang kaso. Sisiyo ra ni sa giagian sa Ginoo. Amen. Mabitaw na ingon ang Biblia, o sa umaabot nga panahon angay kitang maglig-on og magdasig. Ngano man, kay kadtong dakpunon madakpan, kadtong patyonon mapatay, apan sultihan ko kamo, ingon ang Ginoo sa Revelations. Sukad karon, bulahan kadtong mamatay tungod sa ilahang pag-alagad sa Ginoo. Ana. Nakasabot? Amen. Dili ta angay mag-uol sa bisan unsang dangatan nato niining kalibutan na kay naay nagpaabot nato nga mahimayaong punuy-anan, mahimayaong dapit nga makaambit ta sa himaya ni Kristo. Pero mo ni siya, kung dinhi pasination kita sa Ginoo human sa kanang kalisod abi nimo kanang kalisod ug kanang panalangin mura nagbalod. Dili na perminti tidal wave na adyoy lurang. Taga ta mag-example
Ah, si Ken, di ba, unsa kalisod sa una, Ken? Di ba? Sige na lang kog lalis kay lisod jud kayong kahimtang. Oh, pag abot sa panahon kay padayon nga nangalagad sa Ginoo. Di ba? Sila dingdong. O kani sila si Sheila gukod-gukuro ni kadagan gud ni dito sa simbahan. Nakadagan ba mo dito? Nakatulog ba mo sa simbahan siya? O di ba? Labayon pag yun ilang balay o niya ang naglabay pag yung Kristohan pa yung labayon sila pag kaway batasan po itong Kristohan na eh. Di lang kumusulti kipangan kaya basig mailahan ninyo ba? Labay siya. Nakatulog yun mo ito kasi ito na po maalimtan sa ako ang kinabuhi. Kana ba? Pero karon di tulog pa ba di ay, di ba? O, tanawa. Dili man tanang panahon lisod. Antuson lang. Kay humani ana, makalabang ka ni ana, then the glory, the blessing, the favor muabot sa imuha. Amen? Unya anak kanindot, nganong iiwit ang panalangin? Pamino mo ha? Nganong dili magunang panalangin? Nganong ipasinati sa Ginoo sa atua nga kalisod una? Ngano man, pamino mo? Kay dili nimo ma-appreciate ang panalangin sa Ginoo kung dili ka moagi og kalisod og kalisdanan. Dili nimo ma-appreciate ang pabor sa Ginoo kung dili ta moagi og mapait nga kasinatian. Dili nato ma-appreciate ba? Amen? Maunang purpose nga ingon ang Ginoo, ayaw mo kahibulong sa mapait nga kahimtang nga inyuhang nasinatian karon. Kay si Kristo usab nag-antos para kanato ato apong antuson ang ato ang gisagubang karon para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen. So kung ni antos ta og ni agwanta ta, makaambit pud ta sa himaya nga giandam sa Ginoo. Muna ingon ko, ang pagsulay karon agwantaha kay ang himaya pohon imong maangkon. Amen? Praise the Lord. Mo bitaw nga gipa di ba? Pahawa ta. Praise the Lord. Karon na pud tayo ta ato. Di ato na. Sagdi lang. Di taangay masayangan, di taangay maguol. Ngano man, ang inyong kaguol, ingon ang Biblia, dili man makatabang pagdugang sa inyong kinabuhi, ni ang kaguol makapapuno sa inyong bugasan. Mayintag ka inig kaguol na to ba, mutubo ang bugas? Mayintag inig kaguol na to, pag ihap-ihap na to sa kwarta, samtang naguol ta, pero meron na tong ihap, 500. Nya ato na pong ihapon, niabot nag 1.5. Naguol na gani ka, niabot nag 1.5. Naguol na punta. Pagkahayahay anang kagulaan ano. Magsige na lang tagmugot, magsige na lang tagbagutbot, kay managhan mo ditong kwarta. Managhan man ang panalangin, hindi man inana. Kaysa dihang malipay ta pag-abot sa pagtulay, ang Ginoo maghuna-huna ba? Pamino mo ha? Okay, muna siya. Kung malipay ta, kung pagsulay ni abot, lang mas lalo na sa Tagalog pa, mas malipay yun ta kung panalangin ang moabot. Amen? Amen? Di ba? Munang giuna sa Ginoo, nakita sa Ginoo nga, ay, nagbagutbot sa mga pagsulay. Kani, inig panalangin ani, klaro yun ni, kalimot ni sa ako. Ya? Mutong sikin bitaw na, problema ang mga marites. Di ba, Tin? Daggo naman mag-income. Daggo na mag-tights. Di daggo mag-income. Example ha, naatay 1 million. Wala may tights sa 1 million? 100,000. So, pila may tights sa 1,000? 10 pesos. 100. 100. Asa may gusto ninyong ihatag nga halad? Ang 100 pesos
O 100,000. Tug yung taganahan sa 100 pesos, no? O di ayaw bagot-bot nga, Lord, nga nang sa kalibo raman imong gipanalangin sa kong Ginoo. Ay kay mo raman imong gusto nga ikapulo 100. Ana. So agiun sa gyud taglisod. Nya kanang kaantigot ta mo budget ba? Kaantigot ta mo hatag sa mga nanginahanglan, bisag muna na tag-budget. Kantigo ta mo tabang sa mga nanginahanglan, bisag muna na natong budget. Kantigo ta mo halad sa Ginoo, bisag muna na natong budget. Ug nakita na sa Ginoo ang tanan. Muna nga, ang Ginoo dili mag-required sa tuwa kung wala tay ihalad. Hindi ayaw mong kaguol. Dili man angay kagulan nga mo ingon ta, ay mo simba ko, mangkoy ihalad, balik-balik ko na ako ni sinyo agsulti. Kung wala ta ihalad, kay wala jud kay kwarta, ayog kaguol, kanang imong lawas ihalad sa Ginoo. Dili man ka paninglon sa Ginoo, ano mo kay halad, uli dito, di man mo ingon ang Ginoo ana. Nya kung naa kay halad, sumala sa imong panalangin, halad ka. Kay ang Ginoo malipay man, nga mudugang sa imong panalangin, kung muhalad ka. So kung ang imong kita gamay, ayo kada na jud pud ihatag nimo ay pangutang kay daghan imong income 1,000 nya muhalad kag 2,000 short ka. Di ba? 1,000 naman imong income nya ano hatag mag 2,000 inutang na ko ni hatag kog 2,000 aron sulayan jud na ko ni nga ang Ginoo sa di ko panalanginan niya nangutang nagud ko para panalanginan ko niya. Ade jud ka panalanginan sa Ginoo anak kay nangutang man ka. 1,000 ra imong income, 100 ra imong ihalad. Kung 100 imong income, 10 ra imong ihalad. Kung 10 ra imong income, piso imong ihalad. Kung piso ra imong income, di isa ka dako ang ihalad. Unsa may na? Naabay libog ana. Amen? Diyo karon kung 1 million ang income, Pastor be? Di 1 million. 100,000. Kadako. Sige. Ibalik na to sa usa kadako. Amen? So, ang Ginoo dili siya particular sa kwarta. Particular siya sa atong kinaiya. Kung maghatag ta, check your heart. Tanaw na to atong kasing-kasing. Buta nagbagot-bot, ana ba? Kay hawason man gyud ta sa Ginoo sa kalisod. Hawason ta sa kapait. Hawason ta sa hilabihang kalisdanan. Pero mao ni siya, dili para matagbaw ka. Dili para ikaw ray makapahimulos, kundi para mahimaya ang Ginoo. Muna nga before ang panalangin ihatag niya, pasination sa taniyag pagsulay nga mapait. Before ta pasudlon siyang gingharian, sination sa taniya og hilabihan nga mga pagdaot, pagpanamastamas, pagbutang-butang, kung tinuod bang nakapasaylo ka sa tao. Ana. Panalanginan ta sa Ginoo kung tinuod bang makahatag ka sa iyahang gi-required nga halad. Luwason ta sa Ginoo, pasudlon ta sa iyang gingharian kung kaantigo na ka makapasaylo sa tanang nakasala kanimo. Dili ka mag-hold og grudges, dili ka mag-hold og pagdumot, kayugot, kaligot-got. Kana maunay tinuod nga matarong. Amen? Kaya kung dili good nato na pasayloon ang nakasala nato, di po ta pasayloon sa Ginoo, dili jud kakasulod og langit. Yeah. Nya kanang daghan kag kwarta, daghan mga amigo. Pero ang tawag anang mga amiguha, mga atik ra. Kana yung wa jud kay kwarta nya daghan jud kag amigo, kana tinuod nga naa jud kay amigo bisag wa kay daghan kwarta. Amen. Amen. Muna nga unsa may angay natong buhaton. Kung ana ay pagsulay pasalamati kay mabrighta, malig-on ta, mapurify ta, din human ana ang himaya, ang pabor, ang panalangin sa Ginoo muabot iniglabang nato sa pagsulay. Kasabot? So kung makabalo lang di ay tanong nga kining pagsulay di ay bulahan di ay ta, moingon ta, asa ra man ning mga pagsulay bi?
Oh, unya inigabot sa pagsulay. Agoy bagutbot nganong ako pa man. Oh, inigabot sa panalangin. Ay salamat Lord. Oh Lord, dungagi ang panalangin. Inigampo nimo sa panalangin ang mudugang baya pagsulay ang muabot. Kaysa matag pagsulay, panalangin. Matag pagsulay, panalangin. Gitagaan ka karog panalangin, kay nakalabang ka sa pagsulay. Unya paghuman magampo na pug kag panalangin, anaan na say problema mo abot. Kay inigampo nimo panalangin, ang Ginoo mahatag nimo pagsulay. Kung magampo kag kalig-on, ang problema mo'y moabot. Kung moingon ka, Lord, usbara gud ko Ginoo, nasa puton ka. Kabantay ba mo nga kanang moingon mo, Lord, usbara ko, gisapot hinuon ka. Isog na nun kay kag kabantay mo ana. Imbes ka nag-ampot nga mausab, isog na nun ka ita sa puton na hinuon. Hindi palakpak daw to, Bik, katong nakasinati, anak, Bik. Oh, ay normal na nag-ampo gud kag usbon, di ipakita gyud na imong batasan. Nag-ampo gud kag malig-on, di naagi kaluyahon mo abot. Nag-ampo gud kag panalangin, di ang moabot unsab kalisod. Para human sa kalisod, panalangin. Mura bag bagyo. Human sa bagyo, unsa man? Lurang. Okay. Kanang pagpananom asa may lami paminaon, pagpananom o ang pagpangani? Pagpangani. O diyan unsa may anihon nimo wa kay gitanom? Munang agwanta inig tanom, sakit ang hawak, inig hagbas, inig hinlo agwanta. Pagkahuman, pagbunga, ihap-ihap na ka. Di kay ihap-ihap ka, wa makagitanom, maimo di ito. Nakasabot? Munang agwantahon ang kalisod, kay humani ana, ang Ginoo magapadayag siyang himaya, pabor ug panalangin. Palakpakan nato ang Ginoo. I hope nga kamo nga nasa YouTube nakasabot og naamoy nakatunan karong gabi og kamo nga mga kaigsuonan sa virtual sa Ladder to Heaven Ministry. I hope nga naamoy nakatunan karong gabi. Pagsulay karon kahimayaan pohon. Amen. So kitang tanan na apil sa YouTube ug apil ang naa sa virtual. Pagsulay karon kahimayaan pohon. Kahimayaan pohon. Amen. Praise the Lord. Let us pray. Father God, I thank you, Lord God, for your words. O salamat Ginoo sa tanan nga nag-subscribe, nag-view nini nga video. Lord God, in every person nga nag-subscribe, bless them. O sa tanang member sa Ladder to Heaven, i-bless nimo Panginoong Hesus. Salamat Lord, nga ang tanan namong nakatunan, amo ang maaplikar, o kung unsa may pagsulay nga moabot, among malabangan, among maagwantahan, aron makaambit kami Ginoong Dios sa himaya dinhi sa kalibutan o sa himaya Ginoong Dios didto sa imong gingharian. Thank you Lord God. Thank you Jesus. I declare and I decree your grace and your blessing in Jesus' name. Amen and amen.